Hello everyone, welcome to Competition Care Current Affairs Daily. Now before moving on, here is a small announcement. Our Competition Care test series asile orthat APSC Prelims test series of 2023. Now it has been redesigned and forwarded with 3 flexible packages. Alright, so yet apoloke avail koibo paribo 1000 most probable questions at just 499 rupees. Detail package 2 hoise 2500 most probable question at 999 aru amas dito third package 2 hoise hetu hoise 6000 most probable questions at just 1999. All right, so jehetu ekebare osor sapi ahise APSC prelims he khetot apnaloke ei package bila apnalok hubida onukori avail koribo paribo by visiting on this apsctestseries.com. all right, ekhini hoise aji content homu jibo ami discuss korim. Our first topic to law is the Indian Express Opera Safe Harbor, and this particular topic is important from GS paper to government initiatives Hondabot. Logote GS paper 3 technology khetro to enokadhana topic black important hoy pare. All right, so current context to hoise recently our government review kori ase on the Safe Harbor clause in the Information Technology Act of 2000. All right. Excuse me. So yeah, because ati arola bhalke saw ami gom pam in a few months from now the draft of the Digital India Act, which is going to be a very significant one. All right, information technology khetrot ahibo. So meant to be the most significant piece of IT legislation in India will be out for discussion. All right, so the act will have a huge impact on how citizens use IT tech or online services, and social media companies like Twitter, Facebook may be held accountable for whatever is posted on their sites. All right, so আমি দেখি আইছো যেটো ইনফৰমেশন টেকনলজি সেক্টৰটো ইমান বেছি ফাস্ট ফেজত আগবাঢ়ি আছে, ৰাইট? এটা সকলোৰে হাততে মোবাইল ফোন আছে আৰু থ্ৰু মোবাইল ইউ ক্যান অ্যাক্সেস এনি কাইন্ড অফ ডাটা, be it in Instagram, be it in your Twitter, be it in your Facebook, YouTube, whatsoever. Right? Hey khetrot yat government kose jikhini enoka companies bilak hoy, right? Media companies, they should be also responsible enough je teolokor jitu Twitter handle hok ba Facebook handle hok তাত কেনকা মানুহে পোস্ট কৰি আছে হেখিনিও তেওঁলোকে সোৱা উচিত, কাৰণ গভৰ্নমেন্টে গুটেখিনিটো চাব নোৱাৰে কোট কি কৰি আছে কি নাই কোৱা। সো হয়তো সেই ধৰণৰ ৰেসপন্সিবিলিটিটো হিয়তৰ ওপৰত দিব পাৰে, তেনেকা এটা ডিসকাশন কৰি আছে, ৰাইট? আৰু যেহেতু আজিৰ দিনত যেটো ইন্টাৰনেট সবকে ডমিনেট কৰি আছে, ৰাইট? সেই ক্ষেত্ৰত আসলে দেৰিয়ে হৈ গৈছে ভাৰতৰ এই আইটি লেজিসলেশন আনাটো এটা ভাল যেটো ডাইনামিক ইন নেচাৰ বা যিকি নহক এটা তেওঁলোকে চেষ্টা কৰি আছে এটা ভাল যেটো গঠনমূলক ভাবে যাতে গুটেইখিনি পক্ষ চালি জাৰি সবৰ সুবিধা অনুসৰি এনেকুৱা এটা আইটি লেজিসলেশন আগবঢ়াব, ঠিক আছে? সো লাষ্ট ইয়াৰ যেটা the government mandated through the IT rules of 2021 এটা আনিছিলে, right? IT rules of 2021 হেতু আমি ডিসকাস কৰিম। The social media platform must appoint a chief compliance officer CCO, resident grievance officer RGO, and nodal contact person. All right, hey khetto jate olop monitor koi thakibo pora jay. So prothomote ami janibo laibo about IT Act of 2000, right? Aji dekhiso 2023 ahi gose, 2023 ahi gose, but still ইমানখিনি এই আইটি সেক্টৰটো তেওঁলোকে ইমান ভালকে মনে দিয়া নাছিলে, কিন্তু এতিয়া যিকি নহক আমি দেখিছো বহুতখিনি মন দিছে। সো আমি যদি 2000 ৰ এই এক্টটো চাও, ইয়াত কোৱা হৈছিলে it was enacted by the Indian Parliament in 2000. It is the primary law in India for matters related to cybercrime and e-commerce, right? So এই ক্ষেত্ৰত এটা বহুতে কলে যে এটো আউটডেটেড হৈ গৈছে, আজিৰ দিনৰ যিমানখিনি টেকনলজি ইমান আগবাঢ়ি গৈছে সেই ক্ষেত্ৰত এলাইন হোৱা এটা নতুন একটা বহুত প্ৰয়োজন হৈ আছে, right? So the act was enacted to give legal sanction to electronic commerce and electronic transaction, to enable e-governance and also to prevent cyber crime, right? So under this law, for any crime involving a computer or a network located in India, foreign nationals can also be charged. Tikisane yar onukhori ki hobo foreign nationals ko asore charge koibo, all right? So they are engaged in such cyber crimes. The law prescribes penalties for various cyber crimes and fraud through the digital and electronic format. It also gives legal recognition to digital signatures, right?
The IT Act also amended certain provisions of the Indian Penal Code (IPC), the Bankers Book Evidence Act of 1891, and India's Evidence Act of 1872, and the Reserve Bank of India's Act of 1934 to modify these laws to make them compliant with the new digital technologies. Alright. আৰু ইয়াৰ এই IT Act of 2000 এটা আসলে সেই safe harbor clause টো আছিলে. Alright. এতিয়া আমি যেহেতু গম পাইছো অলপ আগতে যে 2021 তো এটা কিছুমান আইটি ৰুলস লৈ আনা হৈছিলে ঠিক আছে সো সেই ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছো সোশ্যাল মিডিয়াত তেওঁলোকে ফোকাস কৰিছিলে ইয়াত কোৱা হৈছে যে rules seek to empower users of digital platforms and ensure accountability accountability ensure কৰাটো মূল উদ্দেশ্য আছে ঠিক আছে সো ইয়াত কি হ'ব tighter timeline to take down unlawful content assist law enforcement দৰকাৰ হ'ব দ্বিতীয়তে identify first originator of a message that caused identified offense right কিবা যদি ক্রাইম কৰি আছে কি কৰি আছে বা ফলস যিখিনি দেখৰ সিকিউৰিটি কথা হৈ যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি প্ৰপগেট কৰি আছে ৰাইট ভাইৰেল কৰি আছে সো অৰিজিনেটৰ হয় কোপৰা একচুয়ালি হে উৎখটো হৈছে হেখিনিও ট্ৰেস কৰাটো জৰুৰী হৈ পৰিব লগতে stricter rules for bigger platforms including local presence আৰু voluntary user verification mechanism ঠিক আছে যে সোশ্যাল মিডিয়া ক্ষেত্ৰত এটা ডিজিটাল মিডিয়া এন্ড OTT প্ল্যাটফর্মস এই ক্ষেত্ৰত আমি কি দেখিছো so seek to address concern about digital content through self regulation and self classification of content যে নিজে ক'বলৈ বুজে এটো ইউনিভাৰ্সাল হয় এডাল্ট হয় এটসেট্ৰা ঠিক আছে দ্বিতীয়তে কোড অফ এথিক্স টু ফলো প্ৰেসক্ৰাইবড গাইডলাইনস the three tier grievance redressal mechanism of প্ৰয়োজন হ'ব বুলি ইয়াত কৈছিলে আৰু subjects digital news media to same law as traditional media alright kinto in case of non compliance joti hoy intermediary will lose its safe harbor from user content dekisane yato ahi gose safe harbor aru ei jeto safe harbor 2021 rules ot include nohoy etu 2000 ote asolte he clause eta asle thik ase and it is liable to punishment under the IT Act or IPC alright so safe harbor to hoy ki actually aru enoka dhonor proshno you might face in UPSC prelims right say safe harbor is related to what amar kitiba enoka lage je safe harbor hoyto ocean bas enoka pani logor related hoy but no it is related to all this information and technologies Act alright jenake dhorok according to the safe harbor principle a online platform such as Facebook or Twitter cannot be held accountable for the content posted on them by users ঠিক আছে so Twitter or যেটো handle আছে company to উলাহে দিছে হে provide হে কৰিছে হে সার্ভিস তো তার যদি জিমানখিনি তার মানুহ user হয় তেওঁলোকে যদি নিজৰ ফালৰ পৰা কিবা কন্টেন্ট পোষ্ট কৰিছে which may be a threat or secure যেটো national security কথা আহি যায় right হে ক্ষেত্ৰত ইয়াত কোৱা হৈছে টুইটাৰ টু ৰেসপন্সিবল নহয় বা তেওঁলোক একাউন্টেবল নহয় কাৰণ যেহেতু তেওঁলোকে কৰা নাই তেওঁলোকে ইউজাৰ্স হে কৰিছে right so হেটো আসলে এটা সেফ হাৰ্বৰ তেওঁলোকক দি থৈছিলে so that তেওঁলোকে ইজিলি অপাৰেট কৰি থাকিব পাৰিব আৰু একো ইমান pressure na thakibo thik ase kintu ki hoise eta government is debating whether such platforms should continue to have zero liability for what user post on their platform right so eta government e koise karon jodi guti telokok he accountable nodhore he khetrot iman teloke mon nokoribo monitor nokoribo because they are not held accountable in such cases telokok okoman daitto diatu zoruri hoy poise so that eikhini bostu at check hoy thakok jate users khinie besi arbitrarily ji bostu kini yat content kini post nokore thik ase he kane yat okman debatable hoy ase the safe harbor provision has been given under the section 79 of the IT Act of 2000 thik ase so ami ki gom palu jikhon IT Act of 2000 hoy tar underot the section 79 ase it talks about the safe harbor clause alright so it states that an intermediary shall not be liable for any third party information data or communication link made available or hosted by him section 79 states that safe harbor wouldn't be given if intermediary fails to expeditiously take down a post or remove particular content even after the government flags that the information is being used to commit something unlawful thik ase so telokok eta safe harbor provide koi thwa ase but
কোনবাই যদি তেওঁলোকক দেখাই দিছে যে আমুক আমুক কন্টেন্টটো ভায়োলেট কৰি আছে such and such things সেই ক্ষেত্ৰত they need to take it down right যদি হে প্ৰেছক্ৰাইব সময়ৰ ভিতৰত তেওঁলোকে টেক ডাউন নকৰে then they will be liable for punishment alright so this is the very concept of safe harbor alright now moving on to our next topic it is taken from the news on AIR India at Oscars alright so this topic is important from prelims perspective আমি যদি এটা কারেন্ট কনটেক্সটটো চাও ইয়াত কোৱা হৈছে আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী তেখেতে আসলে বহুত হ্যাপি হৈছে and he expressed his delight at the country's achievement at the Oscar in Los Angeles recently right so এটা বহুত ডাঙৰ achievement কঢ়িয়াই আনিছে আমাৰ ইন্ডিয়ানছ সকলে so আমি হিকিনি ভালকে চাম কোনে কোনে কি পাইছে প্ৰথমতে আমি জানি লওঁ আহক about Oscars so Oscars also known as Academy Awards alright Academy Awards কোৱা হয় is an annual awards ceremony honoring outstanding achievement in the film industry ঠিক আছে so in the film industry outstanding achievement কাৰণে আসলতে এই অস্কাৰ টো প্ৰভাইড কৰা হয় The awards are presented by the Academy of Motion Picture Arts and Sciences and the ceremony is typically held in the late February or early March ঠিক আছে so এই award টো কোনে প্ৰেজেন্ট কৰে It is presented by the Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Alright. The first Academy Award ceremony was held in 1929. ঠিক আছে 1929 first held কৰিছিলে and since then it has become one of the most prestigious award ceremony in the world. Right. এই সিনেমা জগতৰ কাৰণে এটো এটা বহুত ডাঙৰ achievement হয়. বহুত সপোন থাকে to get this Oscar. Alright. So ইতিয়া আমি যদি ইন্ডিয়াৰ অস্কাৰ 2023 চাও আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে ইতিমধ্যে যে অস্কাৰ ফৰ বেষ্ট অৰিজিনাল সং আমি যদি চাও সো দি 95th এই বছৰৰ 95th হৈ আছে একাডেমি এৱাৰ্ড সেৰেমনি ইণ্ডিয়াজ নাটু সং ফ্ৰম দি এছ ৰাজামৌলি ফিল্ম RRR made history by becoming the first Indian film to win an Oscar for the best original song দেখিছেনে first Indian film to win an Oscar for the best original song ইয়াতে এটা বহুত ডাঙৰ achievement হৈ পৰিছে লগতে the song was choreographed by the Prem Rakshit right এনেকুৱা minor details বিলাক জানি থটো ভাল so it is about this Oscar for the best original song কোনে পাইছে নাটু হে সংটোৱে পাইছে from the SS Rajamouli's film RRR ঠিক আছে আৰু কোনে এই গানটো choreograph কৰিছে Prem Rakshit alright Another big achievement is the Oscar in the best documentary short film category right আটাইতকৈ যেটো আমি দেখিছো the best short film category হেয়া পাইছে the Elephant Whisperers right another Indian entry in the Academy Awards the Elephant Whisperer also won an Oscar in the best documentary short film category আৰু এই ফিল্মখন it is 41 minutes short documentary movie of filmmaker Kartiki Gonzalez and producer Gunit Mongra ঠিক আছে কোনে প্ৰডিউস কৰিছে Gunit Mongra আৰু filmmaker হয় Kartiki Gonzalez who explores the bond between the Raghu and the orphan baby elephant and his caretaker খুব ধুনিয়া এখন যে short movie short documentary film হয় আৰু তাতকে best part is এটো যে কোনো একো artificial নহয় কাৰণ এটো হসাকে ৰিয়েল লাইফ হয় ষ্টৰীটো আৰু হেকানে বেছি বিউটিফুলি তেওঁলোকে গুটে ধুনিয়াকে ডকুমেন্ট কৰি দিছে আৰু ইয়াত আসলে তেওঁলোকে হেই মেসেজটা পঠাইছে যে কেনেকে আমি কোএক্সিষ্ট কৰিব পাৰো হ্যাপিলি উইথ লাভ ৰাইট সো ইট ইজ আ ভেৰি গুড আই উড সে আ বেষ্ট ডকুমেন্ট শৰ্ট ফিল্ম ৰাইট ট্ৰুলি ডিজার্ভ অলৰাইট সো আমি ইবলা কথা আসলে কিবা এছেটো লিখি দিব পাৰো দ্যাটস দি বিউটি অফ ক্ৰাফটিং ইয়োৰ ভিউজ ৰাইট আৰু যিকি নহক এখিনি আমি গম পালো about this Oscars achievement of India alright now moving forward our next topic is taken from the Indian Express CPRE report and this particular topic is important from GS paper 2 related rogot is GS paper 3 right he khetroto important security khetrot aru prelims perspective alright so current context to kwa hoise je a new data on global arms transfers was published by the Stockholm International Peace Research Institute CPRE right eto apnaloke nichhoy hunise karon CPRE asole eroka dhonor data blak publish kore jot kunkhon country kiman import kori ase kiman export korise regarding weapons teloke gote publish kore thik ase so about CPRE ami jodi saw it is an independent right eto independent eta international institute hoy dedicated to research into conflict armaments arms control and disarmament
alright so এইখিনি ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ৰিসাৰ্চ কৰে and established in 1966 CIPRI provides data analysis and recommendations to policymakers, researchers and media and interested public. ঠিক আছে so তেওঁলোকে সেই transparency টো লৈ আনে provide কৰি দিয়ে যে কোনখন country কিমান লৈ আহিছে so what should be done right ইয়াৰ কিছুমান consequences বেয়া হ'ব গৈ আছে নেকি কি policy interventions দৰকাৰ হয় এই গুটেখিনি এই CIPRI এই particular data প্ৰায় কম পোৱা যায় ঠিক আছে alright so key highlights homohor kotha jodi sao so imports or khetron India still remain the world's largest arm importer from 2018 to 2022 ঠিক আছে so top spotত আছে আমাৰ India দ্বিতীয়তে আছে Saudi Arabia and third আছে Ukraine লোৱাটো বাধ্য হৈ পৰিলে কাৰণ তেওঁলোকৰ যেহেতু Ukraine Russian war হৈ আছে but ইয়াপা আমি কি গম পালো যে top 3 figures যদি আমি চাও জোনে the largest importer of weapons hoy that is India which has remained in the top position দ্বিতীয়তে Saudi and third is Ukraine alright so Ukraine was third biggest importer of major arms in 2022 which is 14th biggest during the 2018-22 during the ongoing Ukraine Russian war alright and Pakistan jodi khetrot sao it is the 8th largest arm importer during 2018 to 2022 increase its imports by 14% so teloko iman besi bhoyabol situation hoy ase inflation kobat suisege but still they are importing this particular arms right arms besi loi kini ki koribo tate thohe dibo just to project itself as very strong enough teloko ekini loi ase aru ki hoy China is the main supplier jot manhoe khabole nai poa but still they are importing this all things so export or khetrot ami jodi sao the US was the world's topmost military exporter from 2018 to 2022 accounting for 40% of global exports ঠিক আছে so weapon or khetrot all over the world USA 40% of the market দখল কৰি থৈছে যত তেওঁলোকে export কৰি আছে from 2018 to 2022 ঠিক আছে and it is followed by Russia US pasot thik ase Russia which is 16% right that's what France ase China and Germany US arm export increased between 2013 to 14 and 18 to 22 while Russia fell during the same period right teloke khub bahut beshi asolte arms black export kori ase all right so ami jodi ta data sao amar bharator ki hoise ke noka hoise regarding these weapons আমি গম পাম যে India is the largest arm importer in the world since 2013 ঠিক আছে 2013 or পয় আসতে ভাৰতখন the largest importer of the world আৰু তাতে আমাৰ major chunk of the GDP গুছি যায় আৰু যদি আপোনালোকে বাজেটখন চাইছে তাতো আপোনালোকে গম পাইছে সাকে ডিফেন্স সেক্টৰত কিমান বেছি allocate কৰিছে ৰাইট আটাইতকৈ টপ যেটো ডিফেন্স সেক্টৰে লৈ লৈছে So there was an 11% drop in India's arm import between 2013 to 17 and 2018 to 2022. Russia was India's largest arms supplier in 2013 to 17 and 2018 to 2022. All right. First, France emerged as the second largest arms supplier to India in 2018-2022, followed by US. ঠিক আছে so top spot to loise Russia tar bisot ami loiso France opa aru third position at ase US alright june amak arms supply kore India also imported arms during this 5-year period from Israel South Korea and South Africa dekisene teloke asolte okol ekhon country pot depend koi thoka nei bibhinno countries logot nijor jeneke interest ase right jeneke nijor hubida hoy he hapakke ami import kori asu right so amra jekhini arm iman import se korisu hetu kyo kora hoise basically because China and Pakistan all right karon Pakistan totally irresponsible country hoy ekhon all right also telokor nuclear power ase nuclear weapon আছে হে ক্ষেত্ৰত আমি নিজে আসলে ভালকে শিল্ড হৈ থাকিব লাগিব নিজে আমি আসলে হে স্ট্ৰেংথ দেখাব লাগিব আৰু লগতে চাইনা তো আছে তেওঁলোকে গুটে এক্সপানশনিষ্ট পলিসি লৈ আহিছে সো হে ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইম্পৰ্টস বু বাহি আহিছে লগতে আপোনালোকক জনাই থাও যে ভাৰতে এতিয়া তেওঁলোকে যেটো ম্যানুফ্যাকচাৰিং হাব কৰি আছে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত হে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কিছুমান ডিফেন্স সামগ্ৰী আমাৰ ভাৰততে বনাব চেষ্টা কৰিছে ৰাইট আৰু যাতে আমি আৰু বেছি এক্সপোৰ্টও কৰিব পাৰো হে ক্ষেত্ৰটো আমি এটা ভাবি আছো ন অলৰেডি কৰি থকা হৈছে
to counter this কাৰণ এনেকুৱাটো সদায় চলি থাকিব নোৱাৰে we need some solution so solution is in our land only আমি ইয়াতে manufacture কৰিব চাই আছো আৰু ইয়াৰ পৰা আমি export কৰিম আৰু exportৰ কাৰণে আপোনালোকে গম পাইছে আমি কিছুমান export ইত্যাদি কিনি লঞ্চ কৰিছো যত বিভিন্ন ধৰণৰ কান্ট্ৰিজ বিলাক আহি কিনি আমাৰ ডিফেন্স সামগ্ৰী বিলাক চাই ব্ৰাহ্মোস আমি বহুতখিনি সেল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো ৰাইট তেনেকুৱা ধৰণৰ যেটো হাল হেলিকপ্টাৰ হয় হেকিনো আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো লাহে লাহে ঠিক আছে সো আমি যদি ডিফেন্স বাজেটৰ ব্ৰেকডাউনটো চাই যাও আমি গম পাম যে weaponsৰ ক্ষেত্ৰত 23% দেখিছেনে 125.175 crore allocate কৰা হয় whereas salary দিউনতে তাৰে 31% of total defense budget গুছি যায় যেটো ডিফেন্সৰ বাজেট আহে আৰু পেনশন দিউনতে 22.8% গুছি যায় other things to আছে যেনে ধৰক capital outlay হক maintenance হক research and development হক so এই ক্ষেত্ৰত so this is the breakdown of defense budget in India all right and moving on to our next topic which is the last one as well it is taken from the Indian Express least developed country and this particular topic is important from GS paper 2 and GS paper 3 all right so current context to hoise Bhutan became the 7th nation to graduate from United Nations list of least developed country ঠিক আছে so যেটো least developed country আসলে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় developed developing and least developed থাকে so এই least developed countries সমূহৰ ভিতৰত এটা Bhutan emerge out right তেওঁলোক graduate হৈ গল from this least developed এটা তেওঁলোক developing on আহি যাব ঠিক আছে so it is the 7th nation prelims perspective important হয় পৰে so about LDC আমি যদি চাও least developed countries So least developed countries are developing countries listed by UN that exhibit the lowest indicators of socio-economic development. ঠিক আছে? So UN or mote ji hokol aso ataitke least indicators black jibo portray kore or regarding socio-economic development tenoko dhoroner countries blackok least developed countries or category rokha hoisile ঠিক আছে the concept was originated in the late 1960s and was codified under UN resolution 2768 passed in the November 1971 all right so Bhutan was included in the first group of LDC in 1971 ঠিক আছে এই যেটো first group আসলে first group ote include koi dia hoise Bhutanot and it was made remarkable progress on a variety of socio-economic metrics and fulfilled the requirements for graduation in 2015 and in 2018 all right so তেওঁলোকে বহুতখিনি progress কৰিছে ইতিমধ্যে আৰু এটা they are all set to emerge out of this particular category of least developed country all right so আমি যদি definition চাও of least developed country here hoise according to UN right আপোনালোকক যদি মেইনছৰ এনেকা প্ৰশ্ন hude about least developed countries আপুনি যদি এনেকে মেনশন কৰি দিব পাৰে say according to UN তেতিয়া আপোনাৰ আনসাৰটো আৰু বেছি কনক্ৰিট হৈ পৰে ঠিক আছে so ইয়াত কৈছে according to UN least developed countries are also low income countries confronting severe structural impediments to sustainable development all right they are highly vulnerable to economic and environmental shocks and have low level of human assets all right so this is the very definition of LDC etia কোন কিটা ক্ৰাইটেৰিয়া ওপৰত ভিত্তি কৰি আসলে আমি ক্লাসিফাই কৰিব পাৰো এই পাৰ্টিকুলাৰ কান্ট্ৰি টু বি an LDC so income to সোৱা হয় gross national income per capita below the threshold of USD 1230 right hunibole bujibole aru logote monot thobolo easy USD 1230 right 123 aru 0 over the 3-year average hedu swa hoy ditote human assets bilak swa hoy perform poorly or on composite human asset index based on indicators including nutrition health and education right আৰু যেটো 3 নম্বৰ যেটো criteria হয় that is economic vulnerability demonstrate economic vulnerability such as being prone to natural disaster and possessing structural economic constraints all right so এই তিনিটা criteria ওপৰত ভিত্তি কৰি এখন কান্ট্ৰিক আসলতে প্লেস কৰি দিয়া হয় to LDC আৰু আপোনালোকে জানি থটো ভাল যে criteria are reviewed on a 3-year basis the triennial by the UN all right so itia jodi ami least developed country at present sao ami gom pam
Currently, the UN lists 46 countries that qualify as LDCs. ঠিক আছে, 46 countries that qualify as LDC, and of those, 33 are from Africa, 9 from Asia. ঠিক আছে, Asia pa 9খন, আৰু 3 from the Pacific and 1 from the Caribbean. Right? এই কিখন আসলতে country এটা তেওঁলোকক qualify কৰা হৈছে. Alright, so কি হৈছে 46 LDC countries, 33 Africa, 9 Asia, Caribbean পৰা 1 আৰু Pacific পৰা 3. Alright, so এটা কথা যেটো graduating from the LDC কেনেকে হয়. So to graduate from LDC list, a country must meet certain criteria in the above 3 areas in triennial review. ঠিক আছে, এই তিনিটা যেটো দেখিছো আমি ক্ৰাইটেৰিয়া, হে তিনটা ক্ৰাইটেৰিয়া ভিতৰত তেওঁলোকে ভাল পাৰফৰ্ম কৰিব লাগিব, তেতিয়া তেওঁলোক আসলতে গ্ৰেজুৱেট হ'ব পাৰিব. ঠিক আছে, সো এ নেশ্যন মাষ্ট হ্যাভ GNI per person at least 1240 for 2 consecutive triennial reviews in order to meet the income requirement. এনে কিমান যদি 1230 থাকে এভাৰেজ, তেতিয়া হে তেনেকুৱা কান্ট্ৰি বিলাকক প্লেস কৰি দিয়া হয়. সো তাতকৈ যদি বেছি হয় বুজায়, ৰাইট, সো 1242 হৈ যাব লাগিব. ঠিক আছে, তেতিয়া তেওঁলোকক আসলতে গ্ৰেজুৱেট কৰি দিয়া হয়. And by using measures like education, health and malnutrition, a nation must show that it is improve its human capital in order to achieve the human asset requirement. All right, and also a nation also must show that it has improved its ability to withstand external economic shock in order to pass the economic vulnerability test. All right, so these are the criteria from graduating from LDC. Alright, আৰু লগতে আপোনালোকে জানি থব লাগে যে Botswana is the first country to achieve graduation in 1994. প্ৰথমখন country যেটো LDC পা graduate হৈছে, that is Botswana. Alright, and its strong economic performance driven by its diamond mining industry. Right, তেওঁলোকৰ বেকত কি আসলে to pass from this LDC, হেয়া হৈছে diamond mining industry. ইয়াত ভাল পারফর্ম কৰিলে তেওঁলোকে ইকোনমিক ওয়েট তেওঁলোকে বহুত আপগ্ৰেড কৰিবলৈ পালে, ৰাইট, লগতে তেওঁলোকে ইনভেস্ট কৰিলে ইন এডুকেশন এন্ড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এজ মেজৰ ৰিজন, ৰাইট. সো ইয়াৰ এইবিলাক যিখিনি মেজাৰ্স বিলাক এডপ্ট কৰাৰ পাছতে তেওঁলোক আসলে 1994 ত Botswana গ্ৰেজুৱেট হ'ল from this LDC. alright, লগতে you should also know that যে LDC যদি পার্টিকুলার কান্ট্রি এখন আছে, there are certain advantages as well. যদি গ্ৰেজুৱেট হৈ যায় হেখিনি তেওঁলোক ডিপ্ৰাইভ হৈ পৰিব. ফৰ এক্সাম্পল, এডভান্টেজেস অফ বিং এন LDC আমি গম পাম যে are also enjoy duty free and quota free access to the markets of developed countries. ঠিক আছে, সো এইবিলাকতে কিমান মেজৰ chunk of GDP গুচি যায়, ৰাইট, কিন্তু তেওঁলোকে LDC কান্ট্ৰি বিলাকক আসলতে তেওঁলোক এনজয় কৰে duty free and quota free. alright, লগতে LDCs are also eligible for loans with special terms for development, which include official development assistance, which is ODA or aid, right? So these are certain advantages of LDC. Aru jodi enoka country black enoka LDC pa graduate hoi jay, তেওঁলোক এবলকা advantage pa deprive hoi jay. ঠিক আছে, কাৰণ তেওঁলোকে নিজে এটা sustain কৰিব পাৰিব, তেওঁলোকে নিজে বহন কৰিব লাগিব such things. alright, so this was it. আজি session টো ইমানতে সমাপ্ত হ'ল. Thank you for watching this video. আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ডাউট আছে বা কিবা ফিডবেক দিব লগা আছে, কাইন্ডলি আমাক কমেন্ট সেকশন জনাবলৈ নাপাহৰিব. Till then, bye bye.